अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या मौलाना या अमीरल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्री वज़्ज़मान। माह मुबारक रमज़ान हम क़ुरआन स्वामिद नडे से मरबूदियत व हम क़ुरआन नातिक सय्यदुल औसिया मौला अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना क़ुरआन स्वामिद ना दे फरिस की दिफ्रद मोचन ज़ेनुक शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। दि क़ुरआन करीम पो नाजिल बस पयुत पी व खुदाए तरफना बस पयुत पी ज़ाइन। अम्मा क़ुरआन नातिक मौला अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम न दे फरिस मरबूदियत की दी फ्रदमोचन ज़ेनुक सय्यदुल औसिया यरंग नंगी मौलाए फ़यक़पो खुदाए तरफ लस्क्युत पयुत पी शहादती कथन मयुत पी ज़ाइन। वलिज़ा शियायान मौला अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम ला लेग सिना सजावार नबिरमुइन दी फ्रदमोचन ज़ेनुक अगा अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलामी तबलीग बा खुरी फ़यक़ फ़ज़ाइलना मनाक़िबना मज़लूमियत कुन नशर तामा दिरिंग मतंगा रोज़े जुम्आ दुआए नुतबा ज़रबयत पिजग इनांग दी दुआए नुतबे फराज कतनुक हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमी ज़बान मुबारक कना दी मौला पे फ़ज़ाइल कुन बयान बासूसियत लिज़ा मुनासिब शेस दे जुमलात का तो हज़रत फ़यक़ पे फ़ज़ाइल इंत ख़िदमल्ला इशारा बा वक़ाल मन कुन्तु अना नबिय्यहु फ़अलियुन अमीरु। पैगम्बर इसका सल्मोस गा सुचिगिंगा नबी इन्ना अली फ़यक़ पे अमीर इन पादशाहिन। वक़ाल अना व अलियुन मिन शजरतिन वाहिदा व साइरुन्नास मिन शजरिन शत्ता। गना अली ज़रना लक्सुक्स चिचिगी शित्यांगनाइन बाकी म्यून मुख्तलिफ लक्सुक्स कुनी शित्यांगनाइन। वहल्लहु महल्ल हारून मिन मूसा। पैगम्बर फ़यक़पुज़ मौलाए फ़यक़पो हज़रत मूसा शित्या हारून लची जाएगा न मकाम चियोद न दे मकाम पे के शख्स कसल मोसिया अली अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा। मूसा शित्या हारून लची मंजिलत न मकाम चियोद न यरंगी शित्या दे न मकाम पोयोद इल्ला अन्नहु ला नबिय बादी। हज़रत हारून नबी इन मीन यरंगिर यबन नबी मीन नबुव्वत पुमेत बाकी तमाम मंजिलत पो यरंगी शित्या साबित योदया अली। वज़व्वजहु इब्नतहु सय्यदत निसाइल आलमीन। मौला अमीरुल मुअमिनीन पैगम्बर फ़यक़पोज़ खुरी बुमुचुचो सय्यदत निसाइल आलमीन जुंग बस इज़्दिवाजन नुक्योस वहल्ल लहु मिन मस्जिदिही मा हल्ल लह वसद्दल अबवाब इल्ला बाबा। मस्जिद इज़गुन गंगमा बन बस मस्जिद युंगमी तमाम इज़गुन बन बस फ़कत मौला अमीरुल मुअमिनीन इज़गो फैसजास सुम्मा अवदअहु इल्महु व हिकमतह। पैगम्बर इस खुरी इल्म हिकमत कुन गंगमा मौला फ़यक़ पे शित्या वदिअना अमान अल्लरतास। फ़क़ाल अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। कसल मुज़ग़ज़रना इल्म शहर पो इन अली ज़रना दे इल्म शहर इज़गोइन। फमन अरादल मदीनत वल हिकमह फलियातिहा मिन बाबिहा। गासूचिग इल्म शहर पें हिकमत शहर पें युंग नुक्समना दिसगोज युंग मरगोशाइन। थुम्मा क़ाल अंत अखी व वसी व वारिसी। देलजुक पे का कसलमुस पैगम्बर इस यरंगी फ़ुनुइन वसीन जानिशीन नरगोमलिन वारिसीन।
لحمك من لحمي ودمك من دمي يريم شاوزرنا رسول الله الشين يريخون بوزرنا خوني شتغنين وسلمك سلمي وحربك حربي سوزيارن ندس ثمو بنا رسول الله لثمو بسين يرن نشمسيو دكدوغنا نشمسيو دكدوغسين والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي जिस तरह रसूलुल्लाह शना खगनुक ईमान पुग्रिम सैयदना यरी शना यरी खगनुक ईमान पुग्रिम सैयद या अली وأنت غدا على الحوض خليفتي حسكا حوز كوثرك نشتا يرن تنجين وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي ندين بلون كن معنوي بلون كن غن ما يرز أدا بچين نوعدان يرز محققنا وفا بچين وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني حسك قيام الليل الشيعان نور من بركتك يوتين مبيضة وجوههم حولي في الجنة أردون بركة نور نقنسي جنة أدراف يوتين وهم جيراني كونزرنا يكم تسبت وزلاني مرلل شين يا علي ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي غمت بلجوك بك يا علي يرن معيار مؤمنين غمت بلجوك بك يرن متسوك بنا مؤمن كن ششس من ما يا علي مولا أمير المؤمنين مجسم إيمانين معيار مؤمن منافقين كوري تمام اكرغنا شان يغنوغ إيمان بمخلوق نقرم سيد بذات چگين مظلومية مولا أمير المؤمنين للتوس دي إيمان ينغن سيد بخجا بتام چك تركيوس مسجد يغنوس كد پنا أرزب اسميونيس علي مسجد yang chia song min tsuk Ali yang masjid yang cha tsuga Ali sang fiaq ba tsuga sallallahu alayka يا مولانا يا أمير المؤمنين يا أخا رسول الله صلاة كثيرة تامة اللهم لعن قتلهم وظلمه إلى يوم القيامة الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره برحمتك يا أرحم الراحمين.